Aku kumpul semula perlu ais. Kami hidup Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat datang kembali ke channel Kimi Mobs. Okey, hari ni saya nak buat penukaran minyak enjin pada kereta saya lah. Okey, sebab dah lebih 300 mileage dia. Alright. So macam biasa, saya akan gunakan minyak daripada MIZU lah. Okey, tapi ni minyak lama tau. Saya kumpul-kumpul. Cukup lah 4.3 liter kan. Ni saya nak habiskan minyak lama ni dulu. So kalau korang nak tahu, ini packaging lama kalau yang ini packaging lama. Packaging baru dia macam ni. Ni dia. Ni packaging baru Okey. So tanpa buang masa, saya akan tunjuk korang lah saya tukar minyak hitam ni. Tapi saya buat secara time lapse je lah, sebab dah banyak dah saya buat video tentang tukar minyak INSPIRA kan. Nanti banyak-banyak video sangat pun korang boring juga kan. Tapi tak apa, saya buat secara time lapse. Okey, jom kita layan. dalam mani tak penting tuju. Buat kunci simpan saku. Hold up, kepala nak melayang. Hold up, kepala makin tenang. Jadi tenang layan tenang yang lain. Jangan tayang yang lain. Simpan dalam rahsia dalam tangan. Perhatian, perhatikan gerakan naungan bersatu. Panci-panci Borneo bergerak ke Kuala Loko. Lu baru angkat baju dan tuju muka buku. Masih tunduk malu, masih tunduk cari ilmu. Masih lagi buka buku, masih hormat orang dulu. Ikut cara dulu, biar dulu dah berlalu. G, kau bukan gangster shit. Kau nak gang the shit. G, better break. Jangan sampai over break. Better watch out. Kalau barang tak lego, kalau barang tak nego, jangan paksa tunjuk nabo. Jangan paksa kau. Don't get it, get it, get it. Kau 360 homies semua gila-gila. Jari cucuk demi sumpah. Itu sampai bila-bila. Rahsiaku takkan tumpah. Itu tanda ku setia. Langkah tertera, langkah tertera. Mandat merah, sorak bibir tak. Okey, so sekian saja video pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di lain video. Harap korang boleh support saya dengan menekan button like Facebook page mizuoil SHAH Alam. Okey, so itu page Facebook saya lah, mizuoil SHAH Alam. So kalau korang berminat nak beli minyak MIZU ataupun nak pertama kali nak cuba minyak MIZU ni, boleh hubungi saya lah. Okey, so link page Facebook mizuoil SHAH Alam ada di ruangan description di bawah. Okey, semoga kita berjumpa lagi. Jangan lupa untuk like, share dan komen. Kalau ada sebarang soalan, komen dekat bawah. Dan subscribe channel Kimi Mobs. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Do you love your car and believe that it should be the best of everything, including engine oil? Then MIZU Fully Sync is the best engine oil that your car needs. Our engine oil is the cheapest in the market, but a cheap price does not mean low quality. The reason being, we cut down the middleman and sell directly from the factory to the consumer. MIZU Fully Sync has been awarded an API license, which can only be achieved after extensive testing and meeting a long list of criteria. Unlike other engine oils in the market, MIZU does not use recycled or low-quality oil. Our product also provides insurance liability of up to $1 million. MIZU has been on the market for more than 4 years, and our consumers have nothing but praise for the product, partly because it has the best quality, and partly because it's the cheapest one in the market. So, what are you waiting for? Order now and get the best treatment that your car deserves.